श्रीचक्रं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणं रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावन चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्ण। तो आपण मानक हार्दिक स्वागत जनाऊे। तो कहुए जे जो टेक्नोलोजी टेक्नोलोजी गोटे आशीर्वाद एवं अभिशाप भी पारे। आम टेक्नोलोजी केमी प्रयोग करुचे कि टेक्नोलोजी भरोसा आम रहीपर नहीं। बेले टेक्नोलोजी भी धोखा दे दिए। सबकिछ भगवान का नियंत्रण अच्छे। हाँ किंतु युक्त वैराग्य अंतर्गत सबु वस्तु भगवान कर सेवार आम लगे पारिबा से आम टेक्नोलोजी को भी भगवान के सेवार लगे चेष्टा करुचे। संसारिक लोग टेक्नोलोजी को प्रयोग कर इंद्रिय तृप्ति भोगविलास किंतु भक्त टेक्नोलोजी को भी भगवान के सेवार उपयोग करुचे। टेक्नोलोजी व्यवहार करने समय बड़ी सावधान रही रहा उचित। तेणु आम वैष्णव सदाचार अंतर्गत आम गत क्लास रे अनेक किसी चर्चा करते वेशभूषा आदि को नहीं। आज आम तिलक विषय चर्चा करवा कि जड़े वैष्णव निजर जमी गोटे स्त्री निज शरीर को सुंदर कर सजाए अलंकार श्रृंगार करले सी निज स्वामी पाखे बहुत सुंदर लगे। तेणु से साधक भक्त वैष्णव से जो भगवान पाक जाए आ वैष्णव गण पूर्ववर्ती वैष्णव माने जो विधि देते से अनुसार जो सजे ही जाए भगवान को बड़ा आनंद मिले। तेणु आम ये वैष्णव सदाचार अंतर्गत तिलक धारण कले भगवान अनेक प्रसन्न होती। तेणु शिल प्रभुपाद तिलक संबंध रे चतुर्थ स्कंद 12 अध्याय 28 श्लोक व्याख्या कर तात्पर्य 4:12-28 कि कलिजुग सुवर्ण किंबा आभूषण प्राप्त होगा कष्टकर व्यापार अटे। पूर्व समय पूर्व जुगरे कि सुना एमती फोपड़ा होता है। ब्राह्मण मान कौन यज्ञ अनेक सुना दि जाए से सुना को प्रति आसक्ति न था। तेणु बेले सुना एकदम ढेर गदा है रही जाए। सुना बड़ सरल उपलब्ध थिला किंतु कलिजुग सुवर्ण किंबा आभूषण प्राप्त होगा बहुत कष्टकर। शरीर शुद्ध करने निमित्त 12टी स्थान आम जो शरीर 12टी अंग अच्छी 12टी स्थान भगवान को स्मरण करी तिलक लगाऊ। जमती भगवान धाम रे जमती सब सेवक मान रोचंती भक्त भगवान को धाम को जीवाई प्रस्तुतिकरण करे। तेणु भगवान का धाम को फेरी जावाई ताकू जहाँ जहाँ प्रस्तुतिकरण करा पड़े सी ए जगत रही समय से जो प्रस्तुतिकरण करे। तेणु भगवान का धाम रे गोटे प्रकार मुक्ति अच्छी जहाँ कहती सारूप्य मुक्ति। सारूप्य मतलब भगवान को भाया रूप धारण करेगा। तेणु भगवान को लोकरे भी भक्त माने एभली निजको सजेके रखन तिलक। तेणु प्रभुपाद कहते ये तिलक द्वारा शरीर शुद्ध हो जाए। आम 12टी स्थान रे लगेले स्नान करिया परे एक स्वच्छ वस्त्र परिधान करी एक स्वच्छ आसन कुशहासर आसन हेले भल रे बसी शरीर 12टी स्थान रे ऊर्ध्वपूर्ण अथवा विष्णु तिलक लगाइबा उचित।
ତେଣୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ତିଳକ। ତେଣୁ ଆମର ଯୋଉ ବୈଷ୍ଣବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ, ସ୍ପେଶାଲି ବ୍ରହ୍ମ ମାଧବ ଗୌଡୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଯେଭଳିଆ ତିଳକ ଲଗାଯାଏ, ଆମେ ସେଇଭଳିଆ ତିଳକ ଲଗାଉ। ତେଣୁ ବିଧି ହେଉଛି ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାତଃକାଳୀନ ହଉ କିମ୍ବା ଖରାବେଳିଆ ହଉ କି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ହଉ, ସ୍ନାନ କରିବାର ପରେ ଆମକୁ ଭଲ କୁଶ ଆସନରେ ବସିବା। ତାପରେ ଶରୀରର 12ଟି ସ୍ଥାନରେ ଉର୍ଦ୍ଧ ପୁଣ୍ଡ ବିଷ୍ଣୁ ତିଳକ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ସ୍ନାନ ଗୃହରେ ତିଳକ ଲଗାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁ ତିଳକ ଲୋକମାନେ ବାଥରୁମରେ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି କୁହାଯାଉଛି କି ସ୍ନାନ ଘରେ ତିଳକ ଲଗାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କି ତିଳକର ଶୁଦ୍ଧତାକୁ ଆମେ ବନେଇ ରଖିବା। ଉଁ, ଶରୀର ଉପରେ ତିଳକ ଲଗାଇବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତାହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେବାରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ତେଣୁ ଯୋଉ 12ଟି ସ୍ଥାନ, ଇଏ ଶରୀର ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର ଉପହାର। ମଣିଷ ଜୀବନ ବଡ ଦୁର୍ଲଭ। ଇଏ ମଣିଷ ଶରୀର ବଡ ଦୁର୍ଲଭ। ଉଁ, ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାରେ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ସେଇ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ କରିବା ଅନୁସାରେ ଆମେ କଣ କରୁ ନା ତିଳକ ବି ଲଗାଇଲେ ଶରୀର ଶୁଦ୍ଧ ହୁଏ। ମଣିଷ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଶୁଦ୍ଧିକରଣ କରିବା। ଯେମିତି ଭଗବାନ ହଁ, ହଁ, କି ଇଏ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ମିଳିଛି କଣ ପାଇଁ ନା ଦିବ୍ୟ ତପସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ। ତପୋ ଦିବ୍ୟ ପୁତ୍ର କାୟନ ଶୁଦ୍ଧ ବ୍ରହ୍ମ ସୌଖତ୍ୟ ଅନନ୍ତମ, କି ଅନନ୍ତ ସୁଖ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ତପସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଏ ମାନବ ଶରୀର ମିଳିଛି। ତେଣୁ ଏ ଶରୀରର ଶୁଦ୍ଧତା ହଉଛି ଏ ଶରୀରର 12ଟି ସ୍ଥାନରେ ତିଲକ ଲଗେଇବା। ତେଣୁ ଆମେ ସ୍ନାନ କରିବା ପରେ ଆମେ ଶରୀରକୁ ଏଇଭଳିଆ ସଜେଇବା ଉଚିତ। 12 ତିଲକ ଦ୍ଵାରା। ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱପୁଣ୍ଡ ତିଳକ ମସ୍ତକର କିମ୍ବା ଶରୀରର ଅନ୍ୟ ଭାଗରେ କରିବା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଶରଣାଗତିର ପ୍ରତୀକ। ତେଣୁ ଭର୍ପଣ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାରରେ ହୁଏ। ତେଣୁ ତିଳକ ଲଗାଇବା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବିଧି। ମୁଁ ତ ତିଳକ ଲଗାଏ, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱପୁଣ୍ଡ ତିଳକ ପସନ୍ଦ। ତେଣୁ ଶରଣାଗତିରେ 6 ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସ୍ୱୀକାର ଭକ୍ତି ପ୍ରତିକୂଳ ଭାବ କରେ, ସେଇ ଦିବ୍ୟ ସେବା କରେ ଯାହା ଭକ୍ତି ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ। ତେଣୁ ତିଳିର ଲକ୍ଷଣ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣରେ ସମର୍ପଣର ଇଏ ହେଉଛି ଲକ୍ଷଣ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱପୁଣ୍ଡ ତିଳକ ଲଗାଇବା। ପଦ୍ମ ପୁରାଣ ଏବଂ ଯଜୁର୍ବେଦରେ କୁହାଯାଇଛି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱପୁଣ୍ଡ ଚିହ୍ନ ଭଗବାନଙ୍କର ଚରଣ କମଳ ଅଟେ। ତେଣୁ ବେଳେ ବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚରାଯାଏ, ଜଣେ କିଏ ପଚାରେ ତିଲକ କଣ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି? ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଲା କରି ଆମେ ଲଗାଉଛେ ଏଇଟା କଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି? ଏଇଟା ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଚରଣ କମଳ। ଆମେ ମସ୍ତକରେ ଶରୀରର 12 ଅଙ୍ଗରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଚରଣ କମଳକୁ ଧାରଣ କରୁଛେ ତିଲକ ମାଧ୍ୟମରେ। ତ ଏ ତିଲକ ଯୋଉ ସଂକେତ ଦେଉଛି, କଣ ଚିହ୍ନ ଆର ନା ଇଏ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଚରଣ କମଳ। ତେଣୁ ଭକ୍ତର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଚରଣ କମଳ। ତେଣୁ ସେ ଶରୀରର 12 ଅଙ୍ଗରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣ କମଳକୁ ଲଗାଏ ତିଲକ ଲଗାଇକି। ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱପୁଣ୍ଡ ତିଳକ ନିଜର ମନଇଚ୍ଛା ଢଙ୍ଗରେ ନ ଲଗାଇ ଶରୀରକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଏକ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଗ୍ରହଣ କରି ତିଲକ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଯେମିତି ଆମକୁ କୁହାଯାଇଛି ବିଧିବଦ୍ଧ ଅନୁସାରେ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଶରୀରର 12ଟି ଅଙ୍ଗରେ ତିଲକ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ମନମାନି ଢଙ୍ଗରେ ନୁହେଁ। ଭଗବତ ଗୀତାରେ 16 ଅଧ୍ୟାୟ 23 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ, ଭଗବତ ଗୀତାର 16 ଅଧ୍ୟାୟ 23 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯଶାସ୍ତ୍ର ବିଧି ଉତ୍ସୃଜ୍ୟ ବର୍ତ୍ତତେ କାମକାରତ ନସ ସିଦ୍ଧିମ ଅବାପ୍ନୋତି ନ ସୁଖଂ ନା ପରାମ ଗତି। ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସ୍ଥାପିତ ନିୟମ ପାଳନ ନ କରି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ମନମାନି ଢଙ୍ଗରେ କିଛି କରେ, ସେ ନା ଏ ଜୀବନରେ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ କରେ, ନା ଏ ଜୀବନରେ ନା ଜୀବନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରେ, ନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନରେ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ କରେ। ତେଣୁ ଆମେ ସେଇ ଜିନିଷ ପାଳନ କରିବା ଯାହା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ମହାଜନ ମାନେ ଆମକୁ ଯୋଉ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଶରୀର ହଉଛି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର। କ୍योंकि ଏ ଶରୀରକୁ ମନ୍ଦିର କାହିଁ କୁହାଯାଏ ନା ଭଗବାନ ଏ ଶରୀରରେ ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମାର ହୃଦୟ ସଦା ଗୋବିନ୍ଦ ବିଶ୍ରାମ। ଏ ଶରୀରରେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଶରୀର ହଉଛି ମନ୍ଦିର। ତେଣୁ ସେଇ ମନ୍ଦିର ହୃଦୟ ଭିତରେ ପରମ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ଜୀବ ବି ଅଛି। ତେଣୁ ଜୀବର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ? ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିବା। ଏ ଶରୀର ବି ମୋର ନୁହେଁ, ଏ ଶରୀର ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଦିଆଯାଇଛି।
ଆଉ ଏ ଶରୀରକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ କରିବା ଭକ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ କରିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଶରୀରକୁ। ହଁ, ତେଣୁ ସେ ତିଲକ ଦ୍ଵାରା, ଯେମିତି ମନ୍ଦିରକୁ ଆପଣ ବେଳେ ସଫା କରନ୍ତି, ମନ୍ଦିର ଚାରିକର ସଜାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେହିପରି ଏ ଯୋଉ ଶରୀର ବି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର। ଏ ଶରୀରକୁ ବି ଏଭଳି ପ୍ରକାର 12 ପ୍ରକାର ତିଳକ ଲଗେଇକି ଶରୀରକୁ ସଜେଇବା। ନିଜ ଶରୀର ଉପରେ ତିଳକ ଲଗାଇବା ଦ୍ଵାରା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ। ତିଳକ କୌଣସି ସାଧାରଣ ନୁହେଁ। ହଁ, ତିଳକ ଲଗେଇଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ବି ବଢେ। ହୁଁ? ତେଣୁ ଜଣେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ, ଯେମିତି ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧିଲେ, ଆଭୂଷଣ ପିନ୍ଧିଲେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ, ସେଇପରି ଜଣେ ହୁଁ ତାର ସୌମ୍ୟତା, ତାର ସୁନ୍ଦରତା, ତାର ବ୍ୟବହାର ସବୁ ଭକ୍ତ ରୂପରେ ପ୍ରତିପାଦ। ଯେମିତି ଜଣେ ପୁଲିସ ବାଲା, ସେ ତା ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିଲେ, ପୁଲିସ ବର୍ଦ୍ଦି, ଟୋପି, ଲାଠି ଧରିଲେ ସିଏ ତାର ସେବା ବଢିଆରେ କରିପାରେ। ସେହିପରି ଭକ୍ତ ନିଜର ଯୋଉ ବାହ୍ୟ ସାଜସଜ୍ଜା ଅଛି, ବେଶଭୂଷା ଅଛି, ତିଳକ ଲଗେଇବା, ଧୋତି ପିନ୍ଧିବା, ଶିଖା ବାନ୍ଧିବା, ଆଦି କଣ୍ଠିମାଳା ପିନ୍ଧିବା, ଏହା ଦ୍ଵାରା ଇଏ ତା ମନରେ ଭାବନା ଆସିବ କି ମୁଁ ଭକ୍ତ, ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ, ମତେ ଏମିତି ଖରାପ କାମ କରିବାର ନାହିଁ, ପାପମୟ ଜୀବନ କରିବାର ନାହିଁ, ଏମିତି ଧର୍ମ ଶାସ୍ତ୍ର ବିପରୀତ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସତ ତା ମନରେ ଏଭଳିଆ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବନା ଆସିବ। ତେଣୁ ଜଣେ ଯେମିତି ପୁଲିସ ବାଲା ସଜେଇ ହୁଏ, ଆର୍ମି ବାଲା ସଜେଇ ହୁଏ, ଡକ୍ଟର ସଜେଇ ହୁଏ, ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଜ ନିଜର ବେଶଭୂଷା ଅଛି, ଜଣେ ଭକ୍ତର ବି ସେମିତି ବେଶଭୂଷା ଅଛି। ତେଣୁ ଭକ୍ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ସେଇ ବେଶଭୂଷା ପିନ୍ଧିଲେ ତାକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ସେଇଭଳିଆ ଫିଲିଙ୍ଗ ଆସେ, ଭାବନା ଆସେ, କି ମୁଁ ଜଣେ ଭକ୍ତ, ମତେ ଏମିତି କିଛି ଖରାପ ଭାବିବା କଥା ନୁହେଁ, ଖରାପ କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସେ ସ୍ୱତଃ ନିଜକୁ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବ। ତେଣୁ ତିଲକ ଗୋଟେ ବାହ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ନୁହେଁ। ତିଲକ ଲଗେଇଲେ କଣ ହବ ନା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତିର ବି ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ସ୍ମରଣ କରି ତିଳକ ଲଗାଏ, ତେବେ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ଶରୀର ସେହି ସ୍ଥାନରେ ନିବାସ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ବହୁତ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହୁଛି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ବି, ଭକ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରେ, ନିବେଦନ କରେ, ଭଗବାନ ଶରୀରର ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଙ୍ଗରେ ବାସ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ତିଲକ ଲଗାଇବା ବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁ। ଆଉ ସେ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ମାତ୍ରେ ଭଗବାନ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ନିବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାର ସେଇ ଶରୀର ଭଗବାନଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଶରୀର କଣ ହୁଏ ନା ଭଗବାନଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର ହେଇଯାଏ। ଭକ୍ତ ନିଜ ଶରୀରକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରି ତାହାକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାରେ ଅର୍ପିତ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଆମର ଏ ଶରୀର, ଆମର ଏ ମନ, ଆମର ଏ ବାଣୀ, ଆମର ଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଦତ୍ତ। ଆଉ ଭକ୍ତ କଣ କରେ, ତାକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ କରେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପିତ କରିଦିଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ଭୋଗ ଲଗାଉ, କଣ କହୁ, ତଦୀୟ ବସ୍ତୁ ଗୋବିନ୍ଦମ୍ ତୁଭ୍ୟମେତେ ସମର୍ପୟେ। ଆପଣଙ୍କର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏସବୁ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ତେଣୁ ମୋ तो ଶରୀର ମୋର ମାୟା ଅର୍ପଣ କରୁଛି। କୋଉ तो ବୈଷ୍ଣବ आवाज ठीक ସେ नहीं ସମୟ था। ସବୁବେଳେ ତତ୍ପର ଥାଏ ଭଗବାନଙ୍କ ହଁ ଟିକେ ଟିକେ ଇଣ୍ଟରନେଟ आपको ଅନଷ୍ଟେବଲ ଅଛି। ताले वीडियो ऑफ कर दो क्लियर आसे। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ये सॉन्ग के वीडियो टी ऑफ कर लो क्लियर आसे। ଆଚ୍ଛା ଭିडिଓ ଅଫ୍ କରିଦେବା। हाँ इस सुबह जान। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ଏବେ ଶୁଭାଯାଉଛି ଭଲ? यस तो यस ହଁ ଟିକେ, ମୁଁ ହରିଦ୍ୱାରରେ ଅଛି, ଗୋଟେ କଟେଜ ଭିତରେ ଅଛୁ, ତେଣୁ हाँ ସେଠି जय। ଟିକେ ତେଣୁ କୋଉ ଯାଇ ଶୁଣା ଯାଇଥିଲା, ଆମେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଶରୀର ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ଉପହାର। ଆଉ ଭକ୍ତ आगे କଣ କରେ, ଶରୀରକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ କରେ। ତେଣୁ ଶରୀରକୁ ଶୁଦ୍ଧ ରଖିବା, ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଲଗାଇବା, ଇଏ ବୈଷ୍ଣବର ଧର୍ମ, ବୈଷ୍ଣବର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସେଠୁ ସେ ସ୍ନାନ କରେ। ସଂସାରୀ ଲୋକ ସ୍ନାନ କରୁନାହାନ୍ତି। ସ୍ନାନ ନ କରିବା ଦ୍ଵାରା ରଜଗୁଣ ଆସେ, ତମ ଗୁଣ ଆସେ, ଶରୀର ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହୁଏ, ଅଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଏ। ବ୍ୟକ୍ତି ପାପମୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ସ୍ନାନ କରିବା ମାତ୍ରେ ଶରୀରରେ ସତ୍ୱଗୁଣର ଅନୁଭୂତି ହୁଏ, ନିଜକୁ ଭଲ ଲାଗେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ। ତାପରେ ତିଳକ ଲଗେଇବା ଦ୍ଵାରା ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ତା ଭିତରେ ସଂଚାରିତ ହେଇଥାଏ।
ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତିଲକ ଲଗେଇବା ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ସ୍ମରଣ କରି ତିଲକ ଲଗେଇବା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ସ୍ମରଣ କରି ତିଲକ ଲଗେଇବା, ପରମ ଭଗବାନ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ନିବାସ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହଉଛି ଭକ୍ତ, ଭକ୍ତର ପ୍ରିୟ ହଉଛି ଭଗବାନ। ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରେମମୟ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହୁଏ, ନିବିଡ଼ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି। ତେଣୁ ଭକ୍ତ ଯଦି ସଚ୍ଚା ହୃଦୟରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କରେ, ଭଗବାନ ଆସି ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ନିବାସ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରକାରେ 12 ଜାଗାରେ ତିଲକ ଲଗେଇଲେ ଆମ ଶରୀର ମନ୍ଦିର ହୋଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ନିଜ ଶରୀରକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରି ତାହାକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଅର୍ପିତ କରାଯାଏ। ଏପରି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ତିଲକ ଲଗାଇବା ସମୟରେ ଯଦି ଭକ୍ତ ଦର୍ପଣ କିମ୍ବା ପାଣିରେ ନିଜ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ଦେଖିଥାଏ, ତେବେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଧାମକୁ ଯାତ୍ରା କରିଥାଏ। ତେଣୁ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା, ତିଲକ ଲଗେଇବି ଜଣେ ଭଗବାନଙ୍କ ଧାମକୁ ଯାଇପାରିବ। ଜଣେ ଯଦି ତିଲକ ଲଗାଉଛି, ତିଲକ ଲଗେଇକି ସେ ଯୋଉ ତାର ସୁନ୍ଦର ତିଲକକୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛି, ଇଏ ତିଲକ ସଙ୍ଗେ ଭଗବାନ ନିବାସ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି, ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି କି ଜଣେ ଯଦି ନିଜ ଶରୀରରେ ତିଲକ ଲଗେଇ ଆଉ ସେ ତିଲକ ଲଗେଇଥିବା ଶରୀରକୁ ଦର୍ପଣରେ ଦେଖେ, ତା ଦ୍ୱାରା ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଧାମକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରେ। ତିଳକ କରିବା ସମୟରେ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଯାହାର ବର୍ଣ୍ଣନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କରା ଦିଆଯାଇଛି, ତାହା ଠିକ ଠିକ ଭାବରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ତା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ତିଲକକୁ ଆମେ ଖେଚଡି ଭଳିଆ ଲଗେଇବାନି, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ରୂପରେ ଲଗେଇବା। ତେଣୁ ତିଲକକୁ ଆମକୁ ସୁନ୍ଦର ରୂପରେ ଶରୀରରେ ଲଗେଇବାର ଅଛି। ତେଣୁ କେମିତି ଲଗେଇବା ଆଗେ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। ତିଲକ ବଙ୍କା କିମ୍ବା ତେଢା ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଶ୍ରୀଲ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ଠାକୁର ପ୍ରଭୁପାଦ ସେ ଦର୍ପଣ ନା ଦେଖି ନିଜେ ସିଧା ତିଳକ ଲଗାନ୍ତି। ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ପ୍ରଭୁପାଦ ନିଜେ ବିନା ଦର୍ପଣରେ, ବିନା ମିରରରେ, ବିନା ଆରସିରେ ସେ କଣ କରନ୍ତି, ପୁରା ତିଲକ ଲଗାନ୍ତି ଆଉ ସିଧା ତିଲକ ଲଗାନ୍ତି। ତିଲକ ତେଢା ମେଢା ହବା କଥା ନୁହେଁ, ବଙ୍କା ହବା କଥା ନୁହେଁ। ଶିଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ନ୍ୟୁୟର୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ନିଜର ହସ୍ତରେ ଗୋପୀଚନ୍ଦନ ଘଷିବା ସମୟରେ ତଳେ ତାହା ଯେପରି ନ ପଡିବ ସେଥିପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଆମେ ତିଲକ ଲଗେଇବା ପୂର୍ବରୁ ତିଲକ ମନ୍ତ୍ର ପଢି ଆମେ କଣ କରୁ, ତିଲକ ବନାଉ, ତିଲକ ତିଆରି କରୁ, ତିଲକ ଘଷୁ, ହାତରେ ଘଷୁ। ତେଣୁ ସାବଧାନ ରହିବା, ଏ ତିଲକ ଯେମିତି ଭୂମି ଉପରେ ନା ପଡେ, ଚଟାଣ ଉପରେ ନା ପଡେ, ଆମେ ସାବଧାନ ରହିବା। କାରଣ ଗୋପୀଚନ୍ଦନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଯଦି ତିଲକ ତଳେ ପଡିଗଲା, ତେବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାହାକୁ ପରିଷ୍କାର କରିଦେବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଆମେ ସାବଧାନ ରଖିବା। ତିଲକ ଲଗେଇବା ସମୟରେ କେତେ ପାଣି ନେବା, ବହୁତ ପାଣି ନେଇକି ହାତ ଯୋଉ ପାପୁଲିରେ ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ରରେ ବେଶୀ ରହିପାରିବନି, ଯେତିକି କେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ପାଣି ରଖି ତିଲକ ବନେଇବା। ଆଉ ତିଲକ ବନେଇବା ସମୟରେ ସାବଧାନରେ ବନେଇବା। ଆଉ ତିଲକର ଯୋଉ ପାଣି ପ୍ରସ୍ତୁତିକରଣ ହେଇଛି, ସେଟା ଯେମିତି ମାଟି ଉପରେ ନ ପଡେ, ଚଟାଣ ଉପରେ ନ ପଡେ, ଆମେ ସାବଧାନ ରଖିବା। ଆଉ ଚଟାଣ ଉପରେ ଯଦି ଅସାବଧାନ ପଡି ବି ଗଲା, ତାହେଲେ ଆମେ ତୁରନ୍ତ ତାକୁ ପୋଛିଦବା, ପାଦ ଯେମିତି ନ ଲାଗୁ କି ଆଉ କିଏ ଚଢିକି ନ ଯାଉ। ତେଣୁ ଆମେ ସାବଧାନ ପରିଷ୍କାର କରିବା ଉଚିତ। ବାମ ହାତରୁ ତିଲକ ଆଣି ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ଲଗାଇବା ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ତିଲକ କେମିତି ଲଗାଯାଏ ନା, ବାମ ହାତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁ, ଆଉ ଦାକ୍ଷିଣ ହାତରେ ଆଣି ଗୋଟେ ଏ ଯୋଉ ରିଙ୍ଗ ଫିଙ୍ଗର ଅଛି ତା ଦେହରେ ଲଗେଇକିନି ଆମେ ତିଲକ ଲେପନ କରୁ। ସ୍ନାନ କରିବା ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଶରୀରର 12ଟି ସ୍ଥାନରେ ତିଲକ ଲଗାଇବା ସୁଶୋଭିତ କରିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ରକୁ ନିୟମିତ ଜପ କରୁନାହିଁ ଏବଂ ନିୟମକୁ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରୁନାହିଁ, ସେ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ତିଳକ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଏ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆମେ ସାବଧାନ ରହିବା। ବେଳେ ବେଳେ ଲୋକମାନେ ତିଲକ ଲଗେଇକି ବାହାରେ ବିଡି ପିଉଛନ୍ତି, ନଶା କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବୈଷ୍ଣବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଅବମାନନା ହୁଏ। ତେଣୁ ଆମେ ତିଲକ ଲଗାଇବା ପରେ ସାବଧାନ ରହିବା। କୌଣସି ପ୍ରକାର ତିଲକ ଲଗାଇବା ପରେ ଆମେ ଯେମିତି ବୈଷ୍ଣବ ଧାର୍ମିକ ନିୟମର ପାଳନ କରୁଛେ। କି ତିଳକ ଦେଖି ଲୋକମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ ଆସେ ତାଙ୍କୁ, ଆମେ ବାହାରକୁ ଗଲେ ବଡେ ସାବଧାନରେ ରହିବା। ତିଳକ। ତେଣୁ ମନ୍ଦିରରେ ଯେତେବେଳେ ରବିବାର ପ୍ରତି ଭୋଜ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହଏ, ନହେଲେ କିଛି ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହଏ, ତେଣୁ ସେଠାରେ ଆସିଥିବା ଆଗନ୍ତୁକ ମାନଙ୍କୁ ତିଲକ ଲଗାଯାଏ। ଲେକିନ ସାବଧାନ ଲଗେଇବା, ସେମାନେ ତିଲକ ଲଗେଇ କିଛି ଖରାପ କାମ ନ କରନ୍ତୁ, ସାବଧାନ ରହିବା। ତେଣୁ ପ୍ରତିଦିନ ସ୍ନାନ କରିବା ପରେ ତିଳକ ମନ୍ତ୍ର ପଢି ତିଳକ ବନେଇବା, ଆଉ ତିଳକକୁ ବାମ ହାତରୁ ଏ ଯୋଉ ରିଙ୍ଗ ଫିଙ୍ଗର ଲଗେଇ, ବାମ ହାତରେ ରଖି ଦକ୍ଷିଣ ହାତର ରିଙ୍ଗ ଫିଙ୍ଗର ଉଠାଇ ଲଗେଇବା ପାଇଁ
ଆଉ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଲଗେଇବା ତାହାର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଇଏ ହଉଛି ତିଲକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ। ତେଣୁ ତିଲକ ଯମରାଜ କହୁଛନ୍ତି ନିଜର ଯମଦୂତ ମାନଙ୍କୁ, ନିଜର ସେବକ ମାନଙ୍କୁ କି ମୋ ପାଖକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣିବନି ଯାହା ମସ୍ତକରେ ତିଲକ ଅଛି, ଯାହା ଗଳାରେ କଣ୍ଠିମାଳା ଅଛି, ଯାହା ମୁଖରେ ନିରନ୍ତର ହରିନାମ ଅଛି। ସେମିତି ଜୀବକୁ, ସେମିତି ଭକ୍ତକୁ ମୋ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆଣିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯିଏ, ତାର ଅର୍ଥ କଣ ନା ଯିଏ ବାସ୍ତବିକ ତିଳକ ଲଗେଇଛି, ସେ ତିଳକ ଲଗେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ତିଳକ ଦେଖିବି ଯମଦୂତ ମାନେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ଛାଡେ, ଇହ ଲୀଳା ସମ୍ବରଣ କରେ, ତାକୁ କଣ କରାଯାଏ ନା ଶରୀରକୁ ସ୍ନାନ କରାଯାଇ, ଏସ୍ପେସିଆଲି ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ 12 ଅଙ୍ଗରେ ତିଲକ ଲଗାଯାଏ। ତେଣୁ ତିଲକ ଲଗେଇଲେ କଣ ହୁଏ ନା ତିଲକର ଅନେକ ଲାଭ ଅଛି। ଗୋଟେ ଲାଭ, ତିଲକ ଲଗେଇକିନି ଆମେ ଯଦି ଦର୍ପଣରେ ନିଜର ଭଗବାନଙ୍କ ଧାମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା। ଅଛି ଆଉ ତିଲକ ଦ୍ଵାରା ଆମକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ବି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ତିଲକ ଦ୍ଵାରା ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ପଣ ହଉଛେ। ତିଲକ ଦ୍ଵାରା ଆମର ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ମରଣ ହଉଛି, ଆଉ ଭଗବାନ ଶରୀରର ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଙ୍ଗରେ ନିବାସ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ତିଲକ ଲଗେଇବା ଅନେକ ଲାଭ ଅଛି। ତେଣୁ ଏ ତିଲକ କଣ ଆଉ କାହିଁକି, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେ। ତିଲକ ହଉଛି ବାସ୍ତବିକ ଗୋପୀ ଚନ୍ଦନ। ଗୋପୀ ଚନ୍ଦନ ମତଲବ ଦ୍ୱାରକାରେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ଅଛି, ତାକୁ କୁହନ୍ତି। ଆପଣ ମାନେ କେବେ ଯଦି ସହର ନଗର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, ଜରାସନ୍ଧର ବାରମ୍ବାର ଆକ୍ରମଣ ଦ୍ଵାରା ଭଗବାନ ସେଠାରେ ନୂତନ ନଗର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଗୋଟେ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ଅଛି, ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର 12 ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ଅଛି। ସେଇ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ପାଖରେ ଟିକେ ଆଗକୁ ଗଲେ ସେଠି ଗୋପୀ ତଲାବ ଅଛି। ଗୋପୀ ମାନେ ସେଇ ତଲାବରେ ସ୍ନାନ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ତାର ସେ ଯୋଉ ଗୋପୀ ତଲାବର ମାଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଅଣାଯାଏ, ଆଉ ସେଇଥିରେ ତିଲକ ବନା ହୁଏ। ଯେମିତି ଆପଣ ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଶୁଣିଥିବେ, ଭଗବାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିଲା, ଭକ୍ତର ତମେ ଯଦି ଧୂଳି ଆଣିଦବ ତାର ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା କମିଯିବ। ତ ନାରଦ ମୁନି ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ଗଲେ, ପଚାରିଲେ, ଅଲଗା ଅଲଗା ଲୋକକୁ ଗଲେ, କହିଲେ ଧୂଳି ଦିଅ, ଭଗବାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଛି। ଉପର ଲୋକର, ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକର, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲୋକର ମାନେ କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆମକୁ ନରକକୁ ଯିବା ଅଛି କି, ଆମେ କାହିଁ ଧୂଳି ଦେବୁ, ପରମ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧୂଳି ଦେବୁ। ତ ନାରଦ ମୁନି ସବୁ ଲୋକରେ ନିରୁତ୍ସାହିତ ହୋଇ ଆସିଲେ। ଆଜି ଭଗବାନ କହିଲେ, ଭଗବାନ କହିଲେ ତୁମେ ଗୋପୀ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛ, ଗୋପୀ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ। ତ ନାରଦ ମୁନି ଗୋପୀ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ଗୋପୀ ମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଝାରି ଝାରି ବିନ୍ଧୁଛି, ଆଉ ଇଏ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା କେମିତି କମିବ ନା ତମମାନେ ଯଦି ନିଜ ଚରଣରେ ଧୂଳି ଦବ। ତେଣୁ ଗୋପୀମାନେ କହିଲେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ଠିକ ହେଇଯିବ, ଯେତେ ଧୂଳି ନବା ନେଇଯା। ତ ନାରଦ ମୁନି କହିଲେ ତମକୁ କଣ କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ତୁମେ ଜାଣିଛ ତମ ଧୂଳି ଭଗବାନ ମସ୍ତକରେ ଧାରଣ କଲେ ତମକୁ ନର୍କ ଯିବାର ଅଛି। କବି ମାନେ କହିଲେ ଆମେ ନର୍କ ଗଲେ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପରମ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବା, ତାଙ୍କର ରୋଗ ଉପଶମ ହବା, ଇଏ ଆମ ପାଇଁ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ ଭଗବାନ ଗୋପୀ ମାନଙ୍କର ଚରଣ ଧୂଳି ଏଭଳି ଧାରଣ କରନ୍ତି, ସେଭଳି ଭକ୍ତ ମାନେ ବି ଆମେ ସବୁ ଗୋପୀ ମାନଙ୍କର ଚରଣ ଚିହ୍ନ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଗୋପୀ ଭର୍ତୁ ପଦ କମଲୟ ଦାସ ଦାସ ଦାସାନୁଦାସ। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆରାଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଭଜେ ସତନୟ ତଦ୍ଧାମ ବୃନ୍ଦାବନମ ରମ୍ୟା କାଛି ବ୍ରଜବଧୂ ବର୍ଗେନ ବା କଲ୍ପିତା। କି ଆମେ ଭକ୍ତି କେମିତି କରୁଛେ ନା ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନେ ଯେମିତି ଭକ୍ତି କରିଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କର ରାସ୍ତା ଅବଲମ୍ବନ କରି ଆମେ ମାନେ ଭକ୍ତି କରୁଛେ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବଡେ ପ୍ରିୟ ଯିଏ ଏଭଳି ଗୋପୀ ଚନ୍ଦନ ଲେପନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରାତଃକାଳୀନ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ କୁଶ ଆସନ ନବା, ବସିବା, ସ୍ଥାନ ଶୁଦ୍ଧିବା, ସ୍ନାନ କରିବା ପରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ଜଳ ଶୁଦ୍ଧି କେମିତି କରାଯାଏ ନା ଓଁ ଗଙ୍ଗେଶ ଯମୁନେଶ୍ଚ ଗୋଦାବରୀ ସରସ୍ୱତୀ ନର୍ମଦେ ସିନ୍ଧୁ କାବେରୀ ଜଳେସ୍ମିନ୍ ସନ୍ନିଧି କୁରୁ। ତେଣୁ ଜଳଶୁଦ୍ଧି ମନ୍ତ୍ର ପଢି ଆମେ ଜଳଶୁଦ୍ଧି କରୁ। ତାପରେ ଆମେ ସେଇ ଜଳକୁ ନେଇ, ଶୁଦ୍ଧ ଜଳକୁ ନେଇ ଆମେ କଣ କରୁ, ତିଲକ ମନ୍ତ୍ର ପଢି ତିଲକ ବନଉ ଆମେ ଶରୀରରେ ଲେପନ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଇଭେନ୍ ଆମେ ଯୋଉମାନେ ସ୍ନାନ କରୁଛେ ବି
से स्नान रे भी आमे अलग अलग नदी मान को आह्वान करिया उचित। गंगेश्च जमुनाश्चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् गंगेश्च जमुनेश्च। गंगा आ यमुना गोदावरी दक्षिण भारत रे आंध्र प्रदेश कोबुरु राजमंदिर रे कौन अच्छी गोदावरी नदी। वास्तविक गोदावरी नदी आरंभ कोठी छी गोदावरी त्रयंबकेश्वर नासिक रु आरंभ होइछि। गौतम ऋषि गोदावरी के आनी जमती भागीरथ गंगा को आनी गोदावरी के आनी धरती पूर्व गौतम ऋषि। तेणु से जो गोदावरी कौट आरंभ होइछि ना गोदावरी आरंभ होइछि महाराष्ट्र नासिक रु ब्रह्म जो पर्वत अच्छी ऊपर से पर्वत रु गोदावरी आरंभ स्थली त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग द्वादश ज्योतिर्लिंग मध्य अन्यतम सेठू शिवजी जटारू गोदावरी आरंभ होइछि। आ धीरे धीरे दक्षिण भारत प्रवाहित हे कुआड़ को आसी ना आंध्र प्रदेश आड़ को आसी। तो दक्षिण भारत में अनेक नदी अच्छी कौन ना कृष्णा कावेरी गोदावरी अलग अलग नदी अच्छी। आप दक्षिण भारत गले बेले बेले देखिए हैदराबाद सिकंदराबाद दीटा नदी को जोड़ुछि गोटे नदी दीटा शहर को जोड़ुछि कृष्णा नदी। कावेरी कोठी ना श्रीरंगम पाखे जो चैतन्य महाप्रभु स्नान करुले तिरुचिनापल्ली श्रीरंगम रे को नदी अच्छी कावेरी नदी। तो ये सब पवित्र नदी को आह्वान कले स्वतः नदी माने आगमन करती आसंती। तेणु स्नान करिया पूर्व अनेक भक्त जलशुद्धि मंत्र करके भी स्नान करते। भक्तर सब कार्यकलाप कृष्ण भावनामृत तेणु से स्नान को भी कृष्ण भावनामृत करे। जल रे कौन करे ना सब नदी मान को आह्वान करे गंगेश जमुनेश्चैव गोदावरी सरस्वती। तो सरस्वती नदी कोठी ना सरस्वती नदी मुख्य रूप लुप्त हो गलानी। कह जाए जे प्रयागराज जो त्रिवेणी संगम अच्छी सरस्वती नदी भूमि तले आसी मिशिछि गंगा जमुना सहित त्रिवेणी संगम जो अच्छी प्रयागराज रे। आ सरस्वती नदी आप देखी कोटी पारिबे ना आज आप जो बद्रीनाथ आगु को मान्ना गाँव अच्छी सेठी सरस्वती नदी प्रखर स्रोत देखिपारे। व्यासदेव आश्रम पाखे सरस्वती नदी प्रवाहित होछि। गंगेश जमुनाश्चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे नर्मदा कोटी कहूँ ना गुजरात रे। गुजरात रे बरोदा पाखे नर्मदा नदी अच्छी पवित्र नदी नर्मदे सिंधु कावेरी सिंधु नदी अच्छी भारत पाकिस्तान सीमारे सिंधु नदी। नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधि ये सारे पवित्र नदी माने अपने जल रे सन्निधान करंतु निवास करंतु। तेणु भक्त यहीपरि जलशुद्धि मंत्र उच्चारण करे तापर से तिलक मंत्र उच्चारण करे। आम तिलक मंत्र तिलक बनवा समय तिलक मंत्र भी उच्चारण करिया। तिलक मंत्र कौन ललाटे केशवं ध्याये नारायण मधोदरे वक्षस्थले माधवं तु गोविन्दं कण्ठकपके विष्णुं च दक्षिणे कुक्षौ बाहौ च मधुसूदनं त्रिविक्रमं स्कन्धरे तु वामन वामपार्श्वके श्रीधरं वामबाहौ तु कुशिकेशं च कन्दरे पृष्ठे तु पद्मनाभं च तत्प्रक्षालनं वासुदेवाय मूर्धनि। तेणु तिलक बनवार हूँ मंत्र। तेणु आम तिलक लगे बनवा समय ये मंत्र उच्चारण करें मन रखिपारे भल ना आम लगे समय भी ये जो 12 स्थान भगवान अलग अलग नाम उच्चारण करवा। ललाटे केशवं ध्याये नारायण मथोथरे वक्षस्थले माधवं तु त्रिविक्रमं कंधरे तु वामनं वामपार्श्वके श्रीधर मूर्धनि। ये प्रकार आम तिलक मंत्र उच्चारण करवा। तेणु ए भी को स्थान रे को ठाकुर अवस्थान करती विषय कहुए ललाट अच्छी तो फोर हेड ललाट कहते आखि ऊपर जो मुंड जोटा कहते ऊपर पोर्शन किए कहते बिल्लमंगल ठाकुर कहते लला कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम। तो बिल्लमंगल ठाकुर बड़े सुंदर तरीके भगवान का गुणगान कर कि कस्तूरी तिलकम भगवान को तिलक कस्तूरी तिलकम ललाट पटले ललाट तो ललाटे ललाट ओडिशा ओडिया न पला भाग्य रेखा पढ़ती ललाट पढ़ी ललाट कहते। फिर ललाट रे हम जो लगेगा कौन कहवा ओम केशवाय नमः ललाटे केशवंधाये नारायण मधोदरे मध्य भाग रे
कंठे किए बास करुଛନ୍ତି गोविंद गोविंद को आह्वान କରୁଛି गोविंद गोविंद नामर अर्थ कौन जे इंद्रिय को आनंद प्रदान करती गोविंद ये गोविंद शब्द कौटू आसला ना जितेबले सुरभि गाय को आनिले इंद्र अभिषेक कले गोविंद कुंडरे तापरठू भगवान का नाम बदली कौन है गोविंद तेणु गोविंद कंटक पके विष्णु वैष्णवी नमः विष्णुंचु दक्षिण कुखौ कुखौ कहा कहती आमर जो दक्षिण पार्श्व अच्छी नाभीर दक्षिण पार्श्व को जो स्थान अच्छी कुख कहुए विष्णुंच दक्षिण कुखौ ललाटे केशवंदाये नारायण मधुधरे वक्षस्थले माधवं तु गोविंदं कंठपक पखे विष्णुंच दक्षिण कुखौ बाहु च मधुसूदन बाहु बाहु आम जो भुजा अच्छी बाहु अच्छी जो एल्बो कह जाए कहूणी कहूणी ऊपर को बाहु कह जाए ललाटे केशवंधाय नारायण मधुधरे वक्षस्थले माधवं गोविंद कंठक विष्णुंच दक्षिण कुखौ बाहु च मधुसूदनम तेणु बाहुरे किए अच्छा ना भगवान मधुसूदन मधुसूदन किए जे मधु राक्षस को दमन कले तेणु कह जाए आमर सब मन शंका गुड़ा केमती ना मधु राक्षस भाया जो मधुसूदन नाम निए भगवान आम भर सब शंका को दूर करते तेणु बाहुरे किए मधुसूदन बाहु तो मधुसूदन तापरे कौन है ललाटे केशवंधाये नारायण मधुदरे वक्षस्थले माधवंतु गोविंदं कंठकपके विष्णुंच दक्षिणे कुखौ बाहु च त्रिविक्रमं ओं त्रिविक्रमाय नमः त्रिविक्रम कंधरे कांधरे कांधरे लगला बेले कौन कहवा ओं त्रिविक्रमाय नमः त्रिविक्रम क्या कह जाए भगवान जी बलि महाराज को उद्धार कले ना हूँ क्यों रूप त्रिविक्रम रूप भगवान धारण कले भगवान धीरे धीरे बड़ हो गले त्रिविक्रम आप दक्षिण भारत में कांचीपुरम जीवे सेठी शिव कांची अच्छी विष्णु कांची अच्छी तेणु से जो विष्णु कांची अनेक मंदिर होते गोटे मंदिर हूँ त्रिविक्रम मंदिर भगवान का विशाल रूप बलि महाराज कहले कि तुम्हें दुआ 3 पद भूमि दियो और निज शरीर को विस्तार करे बोले को रूप त्रिविक्रम रूप तेणु कंधरे त्रिविक्रम कंधरे तु वामनं वाम पार्श्वके भगवान वामनाय नमः आम वाम पक्षरे लगे कौन कहवा ओं वामनाय नमः वामनं वाम पार्श्वके ऋषिकेशं चकंधरे वामनं वाम पार्श्वके ओं ललाटे केशवंधाये नारायण मधुदरे वक्षस्थले माधवं तु गोविंदं कंटकपके विष्णुं च दक्षिणे कुखौ बाहुं च मधुसूदनं त्रिविक्रम कंधरे तु वामनं वाम पार्श्वके आम जो वाम कुखर लगेगा से ओं वामनाय वामनं वाम ऋषिकेश चकंधरे वामन वामनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः तेणु वाम बाहुरे लगे कौन कहेगा श्रीधर वाम बाहु तो ऋषिकेश चकंधरे वाम कांधरे लगेगा कौन कहेगा ओम ऋषिकेशाय नमः पृष्ठे तो पद्मनाभंच पृष्ठ मानी आमर जो पिठी पटरे पिठी पट पृष्ठ कह पृष्ठभूमि जो आमर मेरुदंड हाड़ अच्छे मेरुदंड कहते बेक तल को कहे पृष्ठ पृष्ठे तु पद्मनाभंच ओं पद्मनाभाय नमः कट्यांग दामोदरं नसेत कटिदेश अंटा सामने जो अंटा प्रदेश कह जाए कटिदेश दामोदर दामोदराय नमः तापरे बाकी जो तिलक बचीगला सब लगेला परे 12 अंगारे जो तिलक बचीगला ताको कौन करवा तत्प्राय मूर्धनि सब तिलक को संग्रह करी आम शिखा पाखे लगे तेणु ये मंत्र उच्चारण करी आम 12 अंगारे अलग अलग ठाकुर नाम स्मरण करी लगेले स्वयं भगवान आसी से स्थान रे निवास करती तेणु तिलक लगे मंत्र द्वारा भी जन व्यक्ति भगवत धाम जापर भक्ति सब अंग एत महत्वपूर्ण खाली तिलक लगे लगे से भगवान के धाम चली जाओ सावधानी पूर्वक तिलक भक्ति भाव में तिलक लगेले भी जड़े भगवत धाम को चली जापर शास्त्र कहूँ आपण जो जीवे विठल पांडुरंगा पंढरपुर जड़े भक्त से भगवान से तिलक देखी भगवान को स्मरण है से भगवान लोक पड़ेगा तिलक एत महत्वपूर्ण शरीर में शरीर जो लेपन करुचे शरीर सजाऊे तेणु शरीर पवित्र हो जाए 12 स्थान तिलक लगेले तेणु ये मंत्र आम मन रखिपर आदि मन न रोचे कौन चिंता नहीं जो 12 स्थान अलग अलग ना अच्छी बेले बेले भक्त मैंने आश्रम में रहा बेले प्रिंट आउट लगे था मिरर पाखे से अनुसार लगे था अभ्यास करी जो मंत्र मन रखिपारे आहरी सरल हो जाए तेणु ये मंत्र द्वारा भी सहजरे आम 12 स्थान तिलक लगे तेणु तिलक मंत्र तिलक बनइबार विधि तिलक लगे समय सावधान रखा कौन उचित
आ तिलक द्वारा कौन आध्यात्मिक लाभ मिले से विषय आम चर्चा कले। तेणु तिलक भी भक्तिर गोटे प्रमुख अंग वैष्णव सदाचार अंतर्गत आसूची। तिलक लगे भी जने भगवत धाम को प्राप्त करि परियो। तिलक लगे भी जने समन यानी जमदूत ठू भी काल द्वारा निजको बंची परियो तिलक लगे की। आ तिलक द्वारा भी से प्रचार करे अन्य माननकु कृष्ण स्मरण करिवारे साहाय्य करे। तिलक एथिने एते शक्तिशाली। तेणु हरिभक्ति विलास रे शिला सनातन गोस्वामी पाद भी ऐसो विषय वर्णन करिसेंती। भक्तिर सामने सिंधु रे भी वर्णन है। तेणु तिलक लगेया भक्तर होची सदाचार। तेणु स्नान करिया परे व्यक्ति तिलक धारण करिया पई ये सब विधि पालन करिवा उचित। तापरे आसला केश बाल। संसार लोक माने बाल कौन करती केश केमती कौन करती देखते कौ सिनेमा को हिरो केमती बाल पिंधि कौन सिनेमा आसला सिनेमा जिला पर लोक से भाया बाल काट मसरूम कट कौन सब कट मिलिटारी कट कौन सब कट आजिकल आसला व्यक्ति सब बाल कटार अलग अलग स्टाइल तार निजर तो किसी चॉइस नहीं। अमुक सिनेमा अमुक हिरो ये पिंधला मत मु बाल से भाया काटिकी अमुक हिरो एत बड़ बड़ बाल रखुची मुझे भाया बाल रखी। तेणु बाल रखार भी केश रखार भी गोटे सदाचार अच्छी। तेणु आम जो वैष्णव बनूचे आम केमी केश रखिले भगवान प्रसन्न हे वैष्णवगण प्रसन्न हे आ वैष्णवर शरीर शोभामान है जन विद्वान व्यक्तिर पंडित व्यक्तिर हाँ जन भक्तर जन साधकर आम से अनुसार बाल रखा। तेणु बाल प्रभुपाद कहती बेले बेले निज शिष्य मान डोंट ट्राई टू बिकम हिप्पी अगेन। प्रभुपाद जो देखते निज शिष्य मैंने बाल बढ़े जाती प्रभुपाद मुझे तुमको हापी बनैली पुनः हिप्पी मत बनो। हाँ दुबारा हिप्पी हो ना। तेणु बाल बढ़ेले कौन बाल को मान रखती हिप्पी मैंने प्रभुपाद मुझे प्रथम विदेश अमेरिका हिप्पी मैंने आसते बहुत बड़ बड़ बाल आप देखिए विदेश लोक मैंने आसते केते बड़ बड़ बाल जन जन अच्छा तो सी जन्मरू बाल काटी ना जटा हो आप ऋषिकेश हरिद्वार गुफा भितर जी अनेक साधु सन्त मैंने ऊपर रोचे गुफा भितर से बाल जमी मैटेड लक हो मानी कौन है ये गुच्छा हो जमी आमर अलेख महिमा जो ओडिशा रे अच्छा अलेख से बाल एमती बड़ बड़ बंडल भाया हो जाए कि आमको से विधि दि जाए नहीं आमको जो विधि दिखाई से भाया पालन करवा उचित। तेणु प्रति 15 दिन रे 10 दिन रे आम केश मुंडन करवा उचित। तेणु केमती केश बाल हवा उचित हाँ तेणु ये निजको निज शरीर को स्वच्छ रूप से सजेले भी भगवान प्रसन्न 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 हुंती। हाँ ये हूँ सदाचार। पुरुष ब्रह्मचारी और सन्यासी माने सप्ताह थरे मुंडन होगा उचित और सुव्यवस्थित भाव में शिक्षा रखा उचित। हाँ तेणु शिक्षा जो स्थान अच्छे कहुए कौन ना ब्रह्मरंध्र। आमर शरीर रे केतेटी छिद्र अच्छी शरीर केतेटी द्वार अच्छी ना नवद्वार देही आत्मा ये शरीर में बास करुच्ची। आपण जमी जो स्थान में बसी से पचारे जो केतेटी द्वार अच्छी आगे गोटे कबाट पछे गोटे कबाट साइड गोटे कबाट डाण पटे गोटे कबाट छत उपर गोटे कबाट तेणु से भाई शरीर में भी केतेटा द्वार अच्छी हाउ मेनी गेट्स देयर इन द बॉडी 9 गेट्स नवद्वार देही 9टा द्वार अच्छी। तेणु आत्मा गोटे शरीर में बास करुच्ची जो शरीर केतेटा द्वार अच्छी तार ना नवद्वार देही भगवद गीतार भगवान कहते नवद्वार देही। हाँ आ गोटे 10म द्वार अच्छी जहाँ कहती ब्रह्मरंध्र जो शिखा पछपटे अच्छी। हाँ तेणु शरीर यही सब अंग दी आत्मा शरीर बाहर जो आम शरीर छाड़ा आत्मा यही भर कौन सी अंग दी बाहर को बाहरी जाए। तेणु आत्मार अवस्थिति भितर शरीर कौटी बास करुच्ची आप भगवद गीतार द्वितीय अध्याय पढ़ी थे कि आम शरीर में 5 प्रकार वायु प्रवाहित अपान वायु समान वायु उदान वायु व्यान वायु। हाँ तो ये प्रकार 5 प्रकार वायु अच्छी प्राण वायु। हाँ तेणु वायु भितर कौन सी गोटे वायु रे ये आत्मा रही है। जो शरीर शरीर मैक्सिमम रोग यही वायु दोष होता है वायुर डिस्टर्बांस जो आत्मा जो शरीर छाड़े ये कौटू वायु ही सारी जाए। हाँ बहुत सूक्ष्म एक्चुअली शरीर छाड़े बहुत सूक्ष्म। हाँ तेणु आमर 9टा द्वार को कौटा ना 2टा आखि 2टा नाकपुड़ा 2टा कान केटा 6टा आखि 2टा 2टा कणा 2टा द्वार नाकपुड़ा 2टा द्वार कान 2टा द्वार केटा 6टा मुह जो अच्छी सी गोटा द्वार से 7ମ तापर मल द्वार जो मल त्याग कर 8ମ
तापर जौन अंग परिस्रा जो करुचे सेटा हଉଛି नवम। ए प्रकार 9टा द्वार देई ए आत्मा रहुची शरीर रे। आ दशम स्थान जो शिखा पछरे अछि ब्रह्मरंध्र। जो माने उत्तम उन्नत लोक को गमन करती तांकर आत्मा ये ब्रह्मरंध्र देई अतिक्रमण कर। जो माने ब्रह्मलोक 3 प्रकार लोक अछि। निम्न अधलोक मध्यलोक ऊर्ध्वलोक। तेणु व्यक्तिर कार्यकलाप अनुसार पाप अनुसार आत्मा से भलिया शरीर रु बाहर एक्चुअली जो माने बेसी पापी लोक तांकर आत्मा ये भलिया जौन अंग मलद्वार द्वारा बाहरी जाए मरिया समय। तेणु आम देखते व्यक्ति मरिया समय मल त्याग कर दिए परिस्रा कर दिए मतलब आत्मा से द्वारा दी बाहरी गला निजर बहुत जघन्य कार्य जो। किंतु जो माने उन्नत कोटिर भक्त माने तांकर आत्मा ऊपर अंगर दी बाहर लोक ए संसार रु बाहर अछि। तेणु जो शिक्षा रखा उचित। तेणु ब्रह्मचारी आ सन्यासी माने सप्ताह रे 7 दिन रे थरे हेड सेव करिया उचित केश मुंडन करिवा उचित। जदि आम ओडिशा रे नड़िया छड़ू नड़िया छड़ला बेले तार टिके शिक्षा रखा जाए बेले लोक माने पूरा उपाड़ी दे सेमति ठीक नुहे टिके रखिया कथा। तेणु आम से बेले मुंडन करिया समय भी टिके शिक्षा रखिवा ये शिक्षा रखिया विधि एक्चुअली। तेणु शिक्षार कौन महत्व ना गुरुदेव ये शिक्षा को धरी आमको ये भवसागर रु पार करिए चुटी धरिकिनी। तेणु गोटे भजन रे वैष्णव भजन रे भक्तिनाथ ठाकुर कहते नरोत्तम दास ठाकुर भक्तिनाथ ठाकुर भूली जाऊँगी कि हे गुरुदेव मोर केश धरी ये माया सागर मते उद्धार करंतु। तेणु गुरु शिक्षा धरिकिनी जीव को ए संसार रु बाहर करिवे। तेणु बाल मुंडन करिया उचित और शिक्षा धारण करिवा उचित ये होची सदाचार। गृहस्थ व्यक्ति मस्तकर केश को संभावतः छोट और शिक्षा रखिवा उचित। तेणु गृहस्थ माने जेतु सामाजिक स्थिति रे अछंती परिवार समाज अलग अलग स्थान को जीवा पड़े। तेणु से माने बाल छोट करिया मुंडन करिया आवश्यकता नहीं कि तथापि गृहस्थ माने जहाँ पे अनुकूल स्थिति अच्छी सेमती सामाजिक किसी प्रतिबंधन नहीं से माने केश मुंडन करिपारे केश विन्यास केश मुंडन करिपारिवे शिक्षा भी शिक्षा रखिया तो अनिवार्य। शिक्षा शिक्षा संबंध रे कौन सी नियम नहीं किंतु गौड़ीय वैष्णव शिक्षा बाछुरी खुराकृति गोल 1.5 इंच रखिवा उचित। तेणु शिखार साइज केते हवा दरकार ना 1.5 इंच गोल गोला गोला जो 1.5 इंच गोटे इंच हो केते ना गोटे आंगुली समान दीटा आंगुली रे गोटे इंच भलिया। आमे आमे जो इंची कहूचे 12 फुट रे 12 इंच रे गोटे फुट तेणु दीटा आंगुली रे गोटे इंच 3टा आंगुली हेले 1.5 इंच कहवा। तेणु शिखार गोला साइज केते हवा दरकार 3 आंगुली। तेणु समस्तंकर आंगुली साइज अलग अलग जार जो आंगुली साइज जेमती तार से मापर गोल हवा उचित। आमे शिखा सेंट्रल पॉइंट रखुचे ता चारिपटे गोला रखुचे से गोला साइज केते हवा कथा ना 1.5 इंच। 1.5 इंच को आमे केमती परिभाषा दउचे ना 3 आंगुली विशिष्ट। आमे शरीर माप जानी आपण केते 3.5 हाथ। समस्त निज निज शरीर केते माप हम केते हाथ 3.5 हाथ शरीर साइज निज हाथ में मापिले। शोइबा समय रे अंत्येष्टि क्रिया समय रे किंबा शौच क्रिया समय रे शिखा को खोली देवा उचित। तेणु शिखा को बांधिया भी आवश्यक मंदिर को जावा आगु शिखा बांधिया बहुत आवश्यक। शिखा न बांधिले अनेक रोग हुए ये सदाचार नुहे। जमी स्त्री निजर केश को बांधिक रखी था लेकिन विशेष समय से केश खोली दिए सेपरी जे साधक वैष्णव से भी कौन करे ना विशेष समय शिखा को खोली दे कौ समय रे ना शौच क्रिया समय शिखा खोली देवा उचित। हाँ आउ कौ समय अंत्येष्टि क्रिया शमशान घाट गले कार अंत्येष्टि क्रिया करने से शिखा खोली देवा उचित। आउ तृतीय केते ना शोइवा समय भी शिखा खोली देवा उचित। बाकी समय शिखा बांधिक रखा उचित। ये 3टी परिस्थिति शिखा को खोलिया उचित। कौ परिस्थिति ना अंत्येष्टि क्रिया जो शमशान जीवा स्नान करिया समय यानी शौच क्रिया समय आ तृतीय हूँ शोइबा समय शिखा खोली देवा उचित। गंठी न पड़ी शिखा कुटुंब मध्य कई मृत्युवरण कर दर्शाई थाए। तेणु जो शिखा खोला थाए ये सूचित कौन करे ना घरे किए देह मृत्युवरण कर।
ତେଣୁ ଶିକ୍ଷା ଘର ଯେଉଁମାନେ ସଭ୍ୟ ମାନବ ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଶୁଭ ସୂଚନା ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷା ଆମେ ଏଇ ପରିସ୍ଥିତି ଖୋଲିବା, ଅନ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିବା। ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଅଶୁଭ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ଯଦି କେହି ଶିକ୍ଷା ଖୋଲି ରହେ ତାହା ଦୁର୍ବଳ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇ ଯାଇଥାଏ। ସ୍ନାନ ପରେ ଶିଖା ବାନ୍ଧିବା ସମୟରେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ଉଚିତ। ଆମେ ଶିଖା ବାନ୍ଧିବା ସମୟରେ ଖାଲି ଶିଖା ବାନ୍ଧିବୁନି, ମୁହଁରେ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ 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 ହରେ ହରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଶିଖା ବାନ୍ଧିଛେ। ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଭକ୍ତମାନରେ ବ୍ରହ୍ମ ଗାୟତ୍ରୀର ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ବେଣୀ ବାନ୍ଧିବା ଭଳି ଶିଖାକୁ ବାନ୍ଧିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭଳି, ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଯେମିତି ବାନ୍ଧନ୍ତି ସେମିତି ବାନ୍ଧିବା। ବେଳେବେଳେ ଆମର ବୈଷ୍ଣବ ସମାଜରେ ଭକ୍ତମାନେ ବି କହନ୍ତି ବେଣୀ ବାନ୍ଧନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ଭଳି ଦେଖିକି, ନକଲ କରି। ସେମିତି କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ଆମେ ସବୁ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ଅଲଗା ଟେକ୍ନିକ ଆପ୍ଲାଏ କରୁନା, ଯାହା ଦେଖୁଛେ। ନେଇ ଆମର ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ ବିଧି କଣ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଆମେ ଦିଟା ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ଆଜି ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେ, ତିନିଟା ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। ଗୋଟା ହଉଛି ତିଳକ ଲଗେଇବା, କେଶ କେମିତି ରଖିବା, ଆଉ ଶିକ୍ଷା କେମିତି ରଖିବା। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ବିଷୟ ଆମେ ଶିଖିଲେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣ ମାନେ ମନେ ରଖିବେ, ନିଜ ଭିତରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବେ। ଆଉ ଏ ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିଲେ ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରୟୋଗ ବି କରିପାରିବା। ଆଉ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେଇପାରିବା, ସଦାଚାର ପାଳନ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଆଉ 7-8 ମିନିଟ୍ ଅଛି, ଯାହାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଥିବ ପଚାରି ପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଷୟରେ। ଆପଣମାନେ ଯାହା ସବୁ ପଢୁଛନ୍ତି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଆପଣମାନେ ସବୁ ପ୍ରବଚନକୁ ଲାଇଭ ରଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ଶୁଣିପାରିବେ। ଆଉ ତା ବିଷୟରେ ଯୋଉ ବିଷୟ କୁହାଯାଉଛି ତାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ପଢିକି ଏ କାନରେ ପୁରେଇ ସେ କାନରେ ବାହାର କରିବା, ତାହେଲେ କି ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ ନାହିଁ। ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ, ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏମିତି ଅଭ୍ୟାସ କରି କରି ଏ ଯିଏ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଇଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଟିକେ କଠିନ ଲାଗେ, ଲେକିନ ପ୍ରତିଦିନ ଏଇଭଳିଆ ବିଧି ପାଳନ କଲେ ଆମ ଜୀବନ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଇଯାଏ। ଠିକ ଅଛି, କାହାର ଯଦି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ କହିପାରିବେ, ନହେଲେ ଆମେ ବିରାମ ଦେବା। श्री कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। ଧନ୍ୟବାଦ। तो जो पहले तिलक व्यक्ति पवित्रता आनिदिए, से जड़े व्यक्ति से आमिष भक्षण करती कहते जे आम भाई तिलक करने कौन अनुमति? ଟିକେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହଉନି କାହିଁକି? आज्ञा ଟିକେ ମାଇକ୍ ପାଖରେ ରଖି କୁହନ୍ତୁ ତ, ଟିକେ ସ୍ପଷ୍ଟ। हरे कृष्णा। ହଁ କୁହନ୍ତୁ। ଟିକେ ଟିକେ आज्ञा ସ୍ଲୋ, ଜଲ୍ଦିରେ କୁହନ୍ତୁ, ଟିକେ ଧୀରେ ଧୀରେ କୁହନ୍ତୁ। କଥା ଟିକେ ଶବ୍ଦ ଗୁରା ଅଲଗା ଅଲଗା ଆସୁଛି। ହଁ ଶୁଣିପାରିବି। जे आम समस्त तिलक धारण कर भगवान अत्यंत पवित्र। तो जे ହଁ व्यक्ति ग्रहण करती से आमिष ग्रहण करती, किंतु आम भाई तिलक ग्रहण कर ऊर्ध पंडुक तिलक से व्यक्ति धारण ସେ- करें। ସେମାନେ ନର୍କଗାମୀ ହେବେ। ତିଳକ ଲଗେଇକିନି ମାଛ ମାଂସ ଖାଉଛନ୍ତି। ସେ ଆଜ୍ଞା ବିଧି ନୁହେଁ, ବିଧି ନୁହେଁ। ଅନେକ ଲୋକ ଏମିତି ସଉକି ପାଇଁ ତିଳକ ଲଗାଇଥାନ୍ତି। ତିଳକ ମାନେ ବୈଷ୍ଣବ ସୂଚକ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ଯିଏ ଧର୍ମର ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ପାଳନ କରୁଛି, ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ନିଜ ଲୋକ। ଆମେ ସାମ୍ନାରେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିଜ ଲୋକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛେ, ପଛପଟେ ପାପ କରୁଛେ। ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ସମୟରେ ବହୁତ ସହଜିଆ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ବେଙ୍ଗଲରେ, ଓଡିଶାରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ସହଜିଆ ଲୋକ ବଢିଆ କୀର୍ତ୍ତନ ବଢିଆ କରନ୍ତି। ତିଳକ ଲଗେଇକି ପଛେ ଯାଇ ମାଂସ ଖାଇଦେବେ, ପଛେ ଯାଇ ମଦ ପିଇବେ, ପଛେ ଯାଇ ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗ କରିବେ। ପାପାଚାର ଆକ୍ଚୁଆଲି। ବ୍ୟକ୍ତି ନର୍କ ଯିବ। ତିଳକ ଲଗେଇ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହବନି। ଏ ତିଳକ ଲଗେଇ ଲାଭାନ୍ୱିତ କିଏ ହବ? ଯିଏ ବୈଷ୍ଣବ, ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନତା ପାଇଁ ତିଳକ ଲଗାଏ। ଦୁନିଆକୁ ଦେଖେଇକି ସହଜିଆ ବନିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ଲୋକମାନେ ତିଲକ ଲଗେଇ ମାଛ ଖାଉଛନ୍ତି, ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ କରୁଛନ୍ତି। ସେଠି ଅନୁଚିତ, ଉଚିତ ନୁହେଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି, ଅନୁଚିତ। ତେଣୁ କଣ୍ଠିମାଳା ପିନ୍ଧିବା, ତିଳକ ଲଗେଇବା କିଛି ବିଧି ପାଳନ କରି କରିବା ଉଚିତ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ହୁଁ। ମନା କରିବା ଯେ ତିଲକ କରିବେ ନା। ଆପଣ ଯଦି ଆମିଷ ଛାଡିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ତିଲକ କରିପାରିବେ। ହଁ, ସେ ଯେମିତି ମନ୍ଦିର ଆସିଛନ୍ତି ଦିନେ ମନ୍ଦିର ପରିବେଶରେ ଲଗେଇଲେ ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଲଗେଇ ବାହାରେ ବୁଲିବା ଠିକ ନୁହେଁ। ବେଳେ ଭକ୍ତମାନେ ଆସନ୍ତି କି ମନ୍ଦିରରେ କିଛି ସମୟ ରହିବା ପାଇଁ, ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ଗଲେ ସେ ଗୋଟେ ମାନେ ଖରାପ ସନ୍ଦେଶ ଦେବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ଇଏ ତିଲକ ଲାଗିକି ମଦ ପିଉଛି, ଗଲତ କରୁଛି, ଗାଳି ଗୁଲଜ କରୁଛି, ଅସଭ୍ୟ ଭାଷା କହୁଛି, ଖରାପ ସୂଚକ। ବେଳେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଯୋଉମାନେ ଆସନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ତିଳକ ଲଗେଇ ଦଉ। ସାବଧାନ ଲଗେଇବା, କହିବା, ତାଙ୍କୁ ବି ବୁଝେଇ ପାରିବା। ନା ଠିକ ଅଛି, ବଡି ସାବଧାନ ରହିବାର ଅଛି। प्रभु कहले शिखा बांधिया बेले हरे कृष्ण महामंत्र उच्चारण करवा दरकार। ହୁଁ। ଆଉ
ଶିକ୍ଷାଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା ଦରକାର ସେତେବେଳେ କି ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା। ହଁ କରିହବ ଯେମିତି ତୁଳସୀ ତୁଳସୀ ଆମେ ଚୟନ କରୁଛେ ତୁଳସୀ ମନ୍ତ୍ର ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ତୁଳସୀ ତୋଳିଲା ବେଳେ ଚୟନ ମନ୍ତ୍ର ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ତୁଳସୀ ଅମୃତ ପ୍ରେୟସୀ ସଦା ତମ କେଶବ ପ୍ରିୟା କେଶବାର୍ଥ ଛିନ୍ନ ମିତମ ବରଦା ଭବଦାୟିନୀ। ତାପରେ ତୁଳସୀ ତୋଳିବା ପରେ ମନ୍ତ୍ର କହୁଛି ଚୟନୋ ଭବତି ଦୁଃଖ ଯଦୃଦି ତବ ବର୍ତ୍ତତେ ତତ୍କ୍ଷମସ୍ୟ ଜଗନ୍ମାତ ବୃନ୍ଦାଦେବୀ ନମସ୍ତେ। ହେ ମା ମୁଁ ତୁଳସୀ ତୋଳିବା ସମୟରେ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ହୃଦୟକୁ କଷ୍ଟ ହେଇଥିବ। ତୁଳସୀ ବड़ी ସାवधान तोड़ा जाए। एमनी टाणी घुसाड़ी उपाड़ी जाए ना बड़ी प्रेम पूर्वक टणा जाए। शरीर दीटा आंगुली को बड़ी कोमल रूप से स्पर्श कर तुलसी को चयन करा जाए। में साक्षात बृंदा देवी गछ नुहे प्लांट नुहे स्वयं बृंदा देवी। से अनुसार आम तुलसी चयन करा उचित। चयन करिया पूर्व मंत्र चयन कर सारिया पर मंत्र। तेणु तिलक धारण करिया बेले मंत्र तिलक सॉरी शिखा बांधिया पर समय मंत्र शिखा खोलिया समय मंत्र उच्चारण कर तेणु लक्ष्य हूँ कीर्तनीय सदा हरि कौन कौन ना कौन प्रकार निरंतर भगवान का नाम केमती नवा। ठीक अच्छे। ଆଉ ଗୋଟେ କହୁଥିଲି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯେ हाँ ଏଇ ଯେ ତିଲକ ଧାରଣ ଯେ ବିଧିଟା ଅଛି ଭଗବତ ଗୀତାରେ 16 ଅଧ୍ୟାୟରେ 6 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ନା କେତେ ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ? हाँ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ତିଲକ ଧାରଣ ବିଧି ମନ୍ତ୍ରଟା ସେଟା କେତେ ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ରହିଛି? ये 16 वैष्णव ଅଧ୍ୟାୟ सदाचार अच्छी हरिभक्त विलास अच्छी ये जो तिलक मंत्र मु कहली एटा मु पाइजिबे ये वैष्णव सदाचार पुस्तक रे पाइजिबे। हाँ भगवत ଆଜି गीता। हाँ ଭଗବତ ଗୀତା କେତେ गोटे ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ? भगवत गीता ने भागवतम रे गोटे परपट रे प्रभुपाद कहउछन तिलक ର महत्व विषय रे चतुर्थ स्कंद 12 अध्याय 28 नंबर श्लोक 4 12 28 तिलक ର महत्व विषय कहउछन श्रीमद् भागवतम ର चतुर्थ स्कंद 12 अध्याय 28 नंबर श्लोक रे। सदानंद प्रभु मो पछरे लागि रही थांदी फोन करी एकदम कोऑर्डिनेट करिया पई आज मु व्यस्त थी फोन उठे पारलेनी केते मिस कॉल मु देखली हमर सेशन चलथिला। आज्ञा थैंक यू प्रभु जी आपन हाँ कृपा सानिध्य हम प्राप्त होछि बहुत आपण स्वास्थ्य धन्यवाद। भल अछि। आज्ञा प्रभु ठीक आपण सर बिलेटेड कृष्ण कॉन्शियस बर्थडे विशेष। थैंक यू हरे सर कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। आशीर्वाद प्रभु